टंका नाली रंग आइसक्रीम 50 पैसा और यहाँ 2 टंका केते चाउल चोरी कर नहीं घर सब आ भर स्पेशल खाଇବା है यहाँ पोड़ा आलू को पियाज कंचा लंका दलई पखाड़ तो पूरा हूँ टेकिदब हाय हेलो नमस्कार सांगने गोटे सुंदर ब्लॉग को आपण मन को वेलकम सो बहुत दिन पर गोटे ब्लॉग स्टार्ट करना जेहेतु मुझे नी जॉब रे पलैली टाटा पलैली टाटा जॉब करी सो आज छुट्टी मिली आज मुझे घर को एपटे आमर भाउज आमर शुभलक्ष्मी मुंड चुटी सजड़ा चलती जी आज कौन खाଇବା प्रोग्राम भाउज आम रखी खाଇବା बहुत दिन है टाटा रही मनीष पूरा डांग हो गला खाया बिना जीवा कौन खाଇବା कौन अच्छी आज बनाई दियारे सडन स्ट्राइक है सडन पलैल ना जीवा बाड़ी आड़े जीवा बाड़ी आड़े आम आंब पाची कि ना देखा कौन है आंब बहुत दिन खाईने विगत 15 दिन है बाड़ी की भी जाइने देखने कौन हालचाल बाड़ी हालचाल जीवा बाड़ी की जीवा देखा बाड़ी कौन खबर तो सांग मैंने ए चलनी मो बाड़ी की जीवा आंब गछ देखिए आंबर मैंने आंब पाचिला कि ना जो जाइली जस्ट गोटे गोटे पाची आंब भगवान आंब गचर आंब आउ ना आंब गचर आम आंब सफा हो मांकड़ सब खाई सफा कर दे आंब छड़ा सब मांकड़ सफा कर दे खाई फुटी आंब देखिए पाची भी नहीं देखो बैक कैमेरा जस्ट पाची पाची आसुची पाचिक सब दीटा आंब नाली पड़ जाइए दीटा आंब अरे बाबा इधर से ये देखो ये सब आंब पाची सब पड़ी ये सब बापा रखी रुंडी ओहो का थल 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 मु कहली आंब पड़ी ये पूरा मस्त आंब खाई देखुचे माने बोबाली आंबटा गोटे बापा आमर सफा कर गड़िया कौन कर कौन कर मैंने 3टा पाचिला आंब नहीं गली पखाड़ खाଇବା ना खाली पेट खाଇବା आगे गोटे खाली पेट खाଇବା देखा केमी लागू टेस्ट कहीं आरथर जो आरथर मान थी आंब आसला पीसीमा हाटू आंब आसला आम गचर आंब पाचि ना आम गचर आंब पाची हाँ के मीठा फास्ट क्लास एक नंबर मनीष सुखी आइला 10 दिन आंबटा खाई फुली जीव भाउज बाहर शाग धोइबे सकाल सकाल शागटा भजा हम तार पखालटा हम जल्दी जल्दी शाग भाजरे खाଇବା आमर पला आसी पखाल को शाग पुटल आलू भजा आंबटा देखुन के दुशी बाड़ी आंब पूरा बोबाली पटे आलूटी दला होटे खाईदे बहुत दिन है पखाड़ खाईनी 15 दिन दीर्घ 15 दिन पखाड़ टे खाईनी
ଆଗ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇ ଶାଗ କି ଶାନ୍ତି ମଣିଷ ଏଠି ଖାଇକି ଡାଲି ପାଣି ବସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ। ଏ ଯେଉଁ ଖାଇବା ହେଇଛି ଖାଇଦେଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ିବ ପୁରା ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ିବ। 15 ଦିନ ହେଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଇବା ଖାଇକି ମଣିଷ ପୁରା ହେଉଛି ଶୁଖିକି କଳା କାଠ। ଆମ୍ବଟା ପୁରା ହେଉଛି ଗୁଡିଆ ଆମ୍ବ ପୁରା ମିଠା ମୋ ଭଳିଆ। ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ମଡ଼େଇ ଖାଇଦେବା ଶାନ୍ତି। ଆଳୁ ଚୋଖା ପଖାଳ ଭାତରେ ପୋଡ଼ା ଆଳୁର ଦଳାଟା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ସିଝା ଆଳୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପୋଡ଼ା ଆଳୁଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଟିକେ ରାଗ କରି ଦଳିବେ ଭାତ ତ ପକେଇବେ ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ହଜିଯିବ ଭାତ। ସବୁଠୁ ଆ ଭିତରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ହେଲା ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ଆଳୁକୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳା ହେଇଛି। ତାପରେ ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ହେଉଛି ଏମିତି ଟେକିଦେବ ଆଉ। ପୋଟଳ ଭଜାକୁ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ରହିବ। ଭାଉଜ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ଭଜା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗଛରେ ଏତେ ଆମ୍ବ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସବୁ ସଫା କରିଦେବି ଖାଇକି। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲା ନଥିନି, ଆଜି ସବୁ ଖାଇକି ସଫା। ମାନେ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆଟା ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷ ଜଣାଇବେ। ମୋର ହେଉଛି ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆଟା। ଏମିତି ଖାଉଥିବ ଚୁଚୁମୁଥିବ 10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ଏଇଥିରେ। ହୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏମିତି ଚୁଚିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଆମର ପୁରା ଡନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏତିକି ଆମ୍ବ ମୁଁ ଖାଇଛି, ପୁରା ସବୁ ସଫା। ପଖାଳ ତ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ନା। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲା। ଓ ଶାନ୍ତି ଖାଇବାଟା। ଯୋଉ ଖରା ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଆସ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ, ଖରା। ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 5 ଟଙ୍କିଆ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଦିଅ, ଭଲ ନଡ଼ିଆ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି।
ହଁ ପଳେଇଲା ସେ। ଓହୋ ଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେନେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ମଜା ଲାଗିବ। ଆମର ଏତିକି ଗାଈ। ମନେ ପଡ଼େ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନର, ପିଲା ଦିନର କଥା। ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା 10 ଟଙ୍କା ନେଲା ସିନା, ଆମେ ତ ଖାଉଥିଲୁ ଏଇଟା 2 ଟଙ୍କା। ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା 50 ପଇସା ଆଉ ଏଇଟା 2 ଟଙ୍କା। କେତେ ଚାଉଳ ଚୋରି କରି ନେଇଛୁ ଘରୁ ବୋଉ କହୁ।